हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो आज मैं आपको लेके आया हूँ रानी की वाव। जैसा कि आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छी प्लेस है पाटन में। पाटन वर्ल्ड हेरिटेज है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। यहाँ पे आइए। तो चलो मैं आपको यहाँ का पाटन का दिखाता हूँ। उधर की तरफ है रानी की वाव। वन 1000 ईयर पुरानी है रानी की वाव।
गाइस हमने नीचे तक जाके विजिट कर लिया है आपने जैसा कि अभी वीडियो में देखा होगा। तो चलो अभी और ऊपर चलते हैं और बाहर भी गार्डन वार्डन है, उधर विजिट करके आते हैं। पीछे देख सकते हो बहुत नीचे तक है। ये सेम टू सेम अदालत स्टेपवेल जैसा है, जैसा कि आपने देखा था, बस ज़्यादा आगे तक जान नहीं दिया जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। तो चलते और आगे चलते हैं। आज का व्लॉग ये एंड करते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना कि आपको ऐसी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। सो बाय।